Aw sir ang kita sengna musumane tini je edisi hapang bisiktam kawi tongkha kana nai tongkha je edisi hapang khamani kai tini da phonra edisi ni kuno kaijokori bana samung khlaijak yata abo kita sengna musung ta lukuro ano sungu Phirokkha সাংবাদিক ফ্রেন্ড যে সঙ্গমানি 3 বছর এডিসি হাপাংনি মুংসা সামুংনো গিয়া সাংবাদিক বন্ধু রংনাং সানান মুজুঙ্গো এডিসি কমাউইছে থাংনাই যদি চবা খ্লাইয়াকাই অমো এডিসিওয়া আসুক তংনাই ইএম সিএম বুবাগ্রা বা जों আঞ্চলিক দল খাইনাই রগনি মুচুংয়ানি বাগै এডিসি ডেভেলপিং या কগিয়া जों চিনি খরাংনি ততরানি সির কিচিগ্রি ত্রিপুরা গনাঙ্গৈ ভারত আয়ুং কতরো দিল্লি থাঙै जों চিরিগি সাও এডিসিও রাং রিজাগিয়া এডিসিনি সাংবিধানিক ক্ষমতা বাড়ি রিজাগিয়া তিনি এডিসিনি এম রগনি বেতন মাত্র ২৯,০০০ এডিসিনি এমডিসি রং বেতন মাত্র ৪২,০০০ এডিসিও বেতন রিনানি রাং গরৈ অনেক চিনি তিপ্রাসা বখরক গরৈ Thakuk tei Bukhuk song প্রশ্ন তিসাও বিভীষণনি ভূমিকায় তিনি বরক जोंनो মাজরা বেরনান বাগি কক পিরো তাঙै এডিসি তিপ্রামথানি হাপাং সামুং তাংমায়ানি মূল কারণুখা देयर इज नो मनी पैसा नहीं है रां गरै एडिसि तो साक चालक जानाय हासि ओंखाय दाबो नरक तो साक चालक मानो तामनो रां गरै बाहायगै नों साक चालकनाय তিনি যদি नों प्रश्न खायनाय सांबादिक रां गरै एडिसि चालक मान ओंखाय खोनानो आं बुबाग्राबाय सालायनाय नों फाय सीएम फायदि एडिसि चालकनि फुरुक दे रां गरै एडिसिनि जेटा रां फायमानि सर एडिसिनि कोइ बुसक रां दं बुसक रां रेखा 619 कोटी বেতন ভাতা রিনানি 580 কোটি থাঙ্গো তেইনিনি 39 কোটি রাং বাই সারা ত্রিপুরানো চালকনানি তামরি মাননাই একটা মার্কেট স্টল স্নামনানি তাও 16 লক্ষ টাকা রাং থাঙ্গো ত্রিপুরাও 587টা ভিলেজ কমিটি দঙ্গো প্রশ্ন সোङै মানো কিন্তু বুঝিনা নাংনাই অপ্রশ্ন মানিক সাহানো সোंदि म प्रश्न रतननाथनो सोंदि म प्रश्न अमित शाहनो सोंदि म प्रश्न नरेंद्र मोदीनो सोंदि अम महाराज प्रद्युत किशोर पूर्णचंद्र जमातियाति चिनि बरमगनां एम रंगनो सोङै मनु ना सर जे 60 मोटाबेट नायखांकाय 275 अलरेडी एडिसिनि रां दा फन्द फाय दं एडिसि मामन होइते इंके रां फाय 275 आर्टिकेल रां फाय कय कोटी फाय एडिसिनि रां 275 फायवटा सर इंके आबो तो बरक सिसालक दङ रां खक्साबो फायमानो खगनिबो फायमानो जेहेतु नोंगासो तथ्य सिउ यू प्लीज टेल मी 275 बुसक रां फायसा देते जों दायित्व नाहारि साव त्रिपुरा हास्टेनि बाजेट 27000 कोटी टाकाव थांसगैगा 15 लक्ष एडिसि बरक बिभागै 619 कोटी रां रेजागो नों 1000 बाय 100 एबं कोटिनि हिसाब सोरंगै गाहामख्लाय प्रश्न ख्लायगा आं दालाय तंतकनाय प्रश्नन बागि प्रश्नता खायदि चबा चिनि मानथाय सकलेन बागि जों चबा खायो आर रां फाय जुदि एडिसि हापां जों चालक मायाखाय आबो आलादा कक किन्तु जों बार अकक सानाय भारत हाकतर त्रिपुरा सरकार तिप्रासारनि बखरकनो निवै रां रियानि बागि तिनि जों चालुगै माइने एबं जों गाबोन बागि चबा एडिसि बायनिया ग्रेटर तिप्रा लेन्ड जों आरो थां सगैना नांनाय बेलाय हाम